I love you रीना निज ना धरिबा निज ना धरि बड़ पाटिरे करिवे I love you रीना I love you so much I love you so much I love you रीना I love you so much I love you so much I love you so much I love you I love you so much रीना I love you you are so beautiful 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 I love you I love you so much I love myself ନିଜକୁ ବହୁତ love କରିବେ I love myself 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 I am beautiful I am beautiful I love myself 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 I am beautiful I am beautiful I am beautiful I am healthy 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 ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି 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 I am healthy 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 तापरे कहबा I am energetic I am energetic I am energetic yes 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 I am energetic yes 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 I am energetic yes 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 I am energetic 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 my body is my temple 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 my body is my temple
तापरे परमात्मा कृपारु मु संपूर्ण सुस्थ अटे परमात्मा कृपारु मु संपूर्ण सुस्थ अटे यूनिवर्स 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 कृपारु मु संपूर्ण सुस्थ अटे I am energetic. 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 I am active. I have active body. 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 ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ ଅଟେ 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 ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଟେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଟେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଟେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଟେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ 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 ଅଟେ yes 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 I am active I am active I am active I am energetic I am energetic I am energetic I am energetic yes 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 I am energetic I am active I am active I am active I am active I am energetic I am energetic yes 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 ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ 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 I have healthy body 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 ମୁଁ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରୁଛି ମୋ ବଡି ଖାଲି ସାଇନ୍ କରୁଛି ମୋ ବଡି ଖାଲି ସାଇନ୍ କରୁଛି ମୋ ବଡି ଖାଲି ଗ୍ଲୋଇଂ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ଲୋଇଂ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ଲୋଇଂ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ଲୋଇଂ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଯୋଉଟା ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ରଖିବେ ହେଲା ମା ଯୋଉଠୁ ଚିଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର फ्यूचर रियलिटी लिखନ୍ତୁ ଏବେ ଏଟା ରଖିଦେଲେ ସେ କାଗଜଟା ରଖିକି ତାପରେ ନଲେ ଏମିତି ରଖିପାରିବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିପାରିବେ ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ କାଗଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର ମୋର ଗୋଡ କଥା ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି थैंक यू सो मच यूनिवर्स ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ବଢିଆ ସେ ଦୌଡୁଛି ଏତିକି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବେ ଭଲ ସେ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ ଲେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ପୁରା କହିଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉଟା ଖାଲି ହବ ସେଇଠି ଲେଖା ରହିବ ସେଟା ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଦୌଡୁଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଦୌଡୁଛି
लिखियो जो पेन लिखले चलिबो मां जो पेन लिखले चलिबो किछि असुविधा नहीं लिखिदेले हाँ तापर आसंतु लेखा सरी गले गुरु उठे होते हाँ गुरुमा जो अंटा दर्द लिखिथिले तार सॉल्यूशन टा कोन लेखा हबो कोन हेले सुस्त संपूर्ण सुस्त अछि सेति सरी तो नि संपूर्ण सुस्त हां मु संपूर्ण सुस्त अछि लिखिले तापरे लिखिले मु थैंक यू सो मच यूनिवर्स मु संपूर्ण सुस्त अटे मु मोर जेंति गोडर इश्यू अछि मु लिखिबे मु दौडुछि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मु संपूर्ण सुस्त अछि मु बढ़िया से दौडुछि बस सरला सेटिकी छोटो छोटो अफर्मेशन लिखा हबो बेसी बड़ नाही छोटो लिखिबे से जोटा भविष्यतटा लिखिले सेटा खाली ग्लास पाखरे रखिबे खाली ग्लास पाखरे रखिबे खाली ग्लास पाखरे रखिबे एटा खाली ग्लास पाखरे रखिबे तापरे एटा जो आपण करेंट रियलिटी जोटा एबे सत्य रे आपनकर किछि अछि स्वास्थ्य सेटा जो लखिले सेटा को से ग्लास रे चिपके देबे नले धरिबे नले ग्लास तळे थोइ देबे एम धरिबे कहि देछि मा माने एमते धरिले एथिरे मु लेखा अछि ए ग्लास टा को एथिरे रखिले ता ऊपर रखिले तापर एटा करेंट रियलिटी को यूनिवर्स को जणेबे थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स थैंक यू प्रभु मोर एबेका परिस्थिति मोर एया जोटा आपनकर परिस्थिति सेटा आपन निजे निजे मने मने कहिबे यूनिवर्स को कहिबे यूनिवर्स को कहिबे जहाँ आपनकर एबेका सिचुएशन अछि यूनिवर्स को जणेबे केमती जणेबे से लाइट को मन पकेबे परमात्मा को मन पकेबे से सुप्रीम पावर को मन पकेबे तांको मन पकेकी एबेका करेंट रियलिटी जोटा देखिचंती तारी ऊपर ग्लास रखिचंती तांको मन पकेबे हे प्रभु हे परमात्मा मोर एबेका परिस्थिति मोर एया ए परिस्थिति किंतु मु जानि ए परिस्थिति एटा टेम्पररी एटा चली जो एटा ऑलरेडी चली जाल गलानी ए मोर एबेका जो परिस्थिति ये गलानी भारी मो पाखर पूरा पळैलानी आ मो पाखरे नाही आपनक कृपा रो आपनक ब्लेसिंग्स रो से बे मो पाखरो पळैछि परमात्मा आपनक कृपा रो मोर एबेका परिस्थिति संपूर्ण रूपे बदली जाइछि देखिबे बदली जाइछि एबेका परिस्थिति मोर भलो हे जाइछि एटा भाबिबे तापर कोन करिवे एठी रखिले तापर ग्लास टा को रखिबे तापर एटा जो फ्यूचर जोटा भलो लिखिथिबे मो गोड़ भलो अछि मो दौड़ी पारुछि थैंक यू सो मच ता ऊपर ग्लास टा को रखिबे ता ऊपर ग्लास टा को रखिबे माने सेही एनर्जी ऊपर आपण रखिले वाटर टा को ग्लास टा को रखिबे तापर धीरे धीरे ए जो करेंट रियलिटी रो पानी टा को फ्यूचर रियलिटी रे कन्वर्ट करिवे धीरे धीरे टिके टिके पानी पकेइबे धन्यवाद करी करी के पकेइबे थैंक यू सो मच मु संपूर्ण सुस्थ अछि मु दौडुछि थैंक यू सो मच मु संपूर्ण सुस्थ अछि मु दौडुछि आपण को जो पई आपण करिथिबे सेटा को आपण प्रेजेंट टेंस रे कहिबे प्रेजेंट टेंस रे कहिबे आपण संपूर्ण सुस्थ अछंती एमती धीरे धीरे पानी बाहर करिवे
ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ରିଆଲିଟି। ସେଇଟାରେ ଏମିତି ଧରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ରିଆଲିଟିକୁ। Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, universe. Thank you, thank you, thank you so much, universe. Thank you परमपिता परमेश्वर। थैंक यू कोटि ब्रह्मांड ठाकुर। थैंक यू प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुमर ब्लेसिंग्स रे मु संपूर्ण सुस्थ अछि। तुमर ब्लेसिंग्स रे मु संपूर्ण सुस्थ अछि। मु चालुछि, मु दौड़ुछि। थैंक यू। मु डांस करूछि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you, Prabhu. Thank you so much. Thank you, thank you, Prabhu. Thank you, thank you. तापरे ए पानी को सबु पानी को पी देबे। सबु पानी को पी देबे। एटा जो ऑफर करिसेंती सुस्तर से पानी को सबु पी देबे। तापरे ए जो सुस्तर कागज को रखिबे पाखरे, डायरी रे रखिबे। ए सुस्तर कागज को डायरी रे रखिबे। से खाता रे चिपके दिल हबनी पेस्ट करी। तापरे जोटा वर्तमान रे कागज ये खोली दे। मां टिके इको होउची। ये खोली देले इको हबो।